वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम मामले पर। पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे वो एक बहुत अहम मामला है। पिछले साल से जब मई में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तब से सबकी तवज्जो ज़्यादातर जो रही है, ख़ास तौर पे अगर हम दुनिया की बात करें तो वो रही है दोनों ममालिक के दरमियान जो जिस तरह लड़ाई हुई, फिर उसके अंदर पाकिस्तान की जो कामयाबियाँ रही हैं, ख़ास तौर पे जो एयरफोर्स की कामयाबी रही है तो उस पे ही तवज्जो रही। उसके बाद ईरान का मामला उठ गया, वहाँ सबकी तवज्जो बट गई। मगर एक बहुत अहम मामला जो जुड़ा हुआ है पिछले साल मई से, वो ये है कि जब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तब भारत ने ये भी ऐलान किया कि वो अब इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अमल नहीं करेंगे। तब बात ये की गई कि उसको अबेयंस में डाला गया है, और ये अबेयंस में इसलिए डाला है क्योंकि जो पाकिस्तान है वो, जैसा कि भारत का बार बार ये इल्ज़ाम है कि वो टेररिज़म या दहशतगर्दी जो है वो सपोर्ट करता है भारत में। मगर अब जो गुफ्तगू है शायद भारत की, वो भी तब्दील हो गई है, क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि जो बैनुल अक़वामी माहौल है उसमें भी बहुत तब्दीली आई है। मगर ये जो पानी का इशू है, पाकिस्तान ने तब भी बात की और एक दफ़े दोबारा इस पर बात हो रही है पाकिस्तान में कि ये एक बहुत अहम मसला है पाकिस्तान के लिए। इसको इतनी शायद लाइटली या हल्का पाकिस्तान नहीं लेगा, चाहे और जैसे इल्ज़ामात लगते हैं भारत की तरफ से, पाकिस्तान को जब मौका मिलता है तो उनकी तरदीद भी की जाती है, मगर एक ठहराव के साथ पाकिस्तान, हम कह सकते हैं कि भारत की तरफ उसका रवैया है। बट नॉट वेयर वाटर इज़ कंसर्न। पिछले साल भी और अब भी पाकिस्तानी हुकूमत के जो मुख्तलिफ ऑफिशल्स हैं वो बार बार ये कह चुके हैं, जिसको अंग्रेज़ी का ही फ्रेज़ उसको शायद बेहतरीन एक्सप्लेन करता है, कि ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। पाकिस्तान का अगर पानी भारत ने रोका तो ये पाकिस्तान के लिए कोई मामूली बात नहीं होगी। इसी हवाले से पिछले दिनों में पाकिस्तान में एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस भी की गई। उससे पहले जब ये सारा मामला उठा और कोऑपरेशन जो है भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी में जिस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उस हवाले से जब नहीं हो रही थी, तो उन्होंने जो एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इंटरनेशनल, उसमें भी जो है अब इस मौक़िफ़ को दोहराया, वहाँ भी बात हुई और अदालत ने ये वाज़े कर दिया कि भारत इस मुआहदे को यक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मगर भारत ने इस फ़ैसले को भी मुस्तरद कर दिया और उन्होंने यही कहा कि इसको जो अबेयंस में रखा हुआ है, यानी कि इसको मुअत्तल किया हुआ है, उनकी वो पॉलिसी जारी रहेगी। इससे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब बहुत सी जंगें हुई हैं। कभी भी ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इट केप्ट वर्किंग, इट केप्ट, जिसको कहते हैं दोनों ममालिक इसके ऊपर कोऑपरेट, ताउन भी करते रहे, जबकि जंगें भी चलती रहीं या वैसे भी तल्खियाँ रहीं। मगर ये अब सूरत हाल नहीं है और इसका ज़िक्र पिछले दिनों में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी किया गया। बट पाकिस्तान के पास इस वक्त अब क्या ऑप्शंस हैं? क्या सचमुच अब हम जंग के ज़रिए ही इस मसले को हल कर सकते हैं या डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी हैं कोई? और उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें ही वॉज़ ऑल्सो हेविली एंड क्लोजली इन्वॉल्व्ड। डॉक्टर इरम सत्तार साहिबा बॉस्टन से हमें ज्वाइन कर रही हैं। शी इज़ अ वाटर लॉ एक्सपर्ट। और हमें ज्वाइन किया है अली तौक़ीर शेख साहब ने, ये क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपर्ट है। ये भी पानी और पानी के इश्यूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, डॉन में कॉलम भी लिखते हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। जौहर साहब, आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँगी। आप इस कॉन्फ्रेंस में सर इन्वॉल्व भी रहे हैं, उसकी प्लानिंग में और फिर ऑन द डे इटसेल्फ, क्यों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्यों ज़रूरी समझा गया कि ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त मुनक्किद हुई और वो भी पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, देखें, एक तो खैर ये इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है, क्योंकि इसमें दरिया बांटे गए थे तो वाटर्स हैं ये। ये देखें, ये 1960 में दस्तखत हुए इस पे,
اور یہ پاکستان کے لیے تو بہت ہی عام ہے، کیونکہ ہمارے لیے بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ تو ایک ایگزسٹانشل مسئلہ ہے، واٹ از لائف. اور پاکستان کا جو دار و مدار ہماری زراعت ہو، ہماری پھر اسے ظاہر ہے کہ اکانومی جو ہے وہ بھی زراعت سے لنکڈ ہوتی ہے، پھر آپ کی فوڈ سیکیورٹی، آپ کی جو ہے ملک کی سیکیورٹی، وہ ساری اس سے وابستہ ہے. تو اسی لیے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کی اہمیت جو ان سے اس سے تو بالکل کسی کو کوئی انکار ہی نہیں ہے. اب ہم دیکھیں پچھلے سال سے ایک انہوں نے بہانہ بنایا انڈیا نے، حالانکہ جنگیں تو پہلے بالکل آپ نے صحیح ذکر کیا، کئی جنگیں ہوئیں، کئی بہت ہی مشکل وقت آئے دونوں ملکوں کے بیچ میں، لیکن یہ ٹریٹی جو ان سے یہ چلتی رہی. اور یہ انفیکٹ ون آف دا بیسٹ ایگزامپلس ہے دنیا میں واٹر شیئرنگ کی جو ٹریٹیز ہوئی ہیں اس کا، کہ جو ٹھیک ہے اس میں تھوڑے مسائل آتے تھے آپس میں، بالکل جو ہے کئی ڈیمز بننے کے اوپر اعتراض ہوتا تھا ہمیں، کبھی ہندوستان کو بھی، جو حالانکہ خیر اپر اپیرین وہ ہیں زیادہ تر، تو ہمیں اعتراض ہوتا تھا کیونکہ ان کی طرف سے یہ مسائل پیدا کیے جاتے تھے. لیکن ان کے ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم اس ٹریٹی کے اندر ہی کافی سارے موجود تھے، اور ہم انہی کو پھر ظاہر ہے انہی میکینزمس کے تحت اپنی جو ہے نا کمپلینٹس فائل کرتے تھے، اس پہ پھر فیصلے ہوتے تھے. کئی بار فیصلے پاکستان کے حق میں ہوئے. تو ایک پروسیس تھا جس کی وجہ سے دیکھیں معاملات بنے ہوئے تھے. اب ہندوستان نے یہ اتنا بڑا بگاڑ پیدا کر دیا، کیونکہ اب یہ ایک ایسی چیز ہے، اور میں تو اس کو کہوں گا واٹر سوورنٹی جو ہے نا، کہ یہ جو ہمارا حق ہے اس کی تو ہماری سوورنٹی کا حصہ ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی سوورنٹی پہ تو کمپرومائز نہیں کرے گا. تو ابھی جو ہے جب نہیں ہندوستان کرے نے گا. کیا ٹھیک. تو پاکستان کا ایک بڑا واضح پوزیشن تو پاکستان کی آئی، لیکن دیکھیں دنیا کو باور کرانا بھی ضروری تھا. کیونکہ اب آپ نے آپشنز کی بات کی، بالکل ہمارے پاس آپشنز جو ہیں لیگل آپشنز ہیں، وہ لیگل ریکورس بھی ہم کر رہے ہیں، سارے مختلف جو انٹرنیشنل میکنزمس ہیں، انٹرنیشنل باڈیز ہیں، سب جگہ ٹھیک. پہ پاکستان ریکورس کر رہا ہے. پھر ڈپلومیٹک اوفینسو بھی ہم نے لانچ کیا، ظاہر ہے تو یہ وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ ڈپلومسی کے صحیح. میدان میں بھی بہت زیادہ پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. جوہر صاحب, ابھی لیٹ می جی انکلوڈ دی ادر گیسٹ ہیئر. پھر ہم اس بات اور گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے. ویل کم بیک ٹو یو آلسو. ڈاکٹر ارم صاحبہ, آپ نے بات سنی جوہر سلیم صاحب کی. آپ بھی اس معاملے کو دیکھتی رہی ہیں, بلکہ انفیکٹ میں یہ کہوں گی کہ آپ ہوں, علی توقیر شیخ صاحب ہوں, اور بھی جو کلائمیٹ یا پانی یا ان ایشوز کو دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کا تو اب جہاں موقف دنیا کا یہ ہے کہ کوآپریشن بڑھنی چاہیے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے, پانی کی قلت کی وجہ سے, پاکستان اور بھارت میں تو اب معاملات دوسری طرف جا رہے ہیں. عارفہ, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ مسئلہ جو ہے زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, ایٹ لیسٹ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں, کلائمیٹک کنڈیشنز, ہیٹ بڑھ رہی ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے, اور گلیشیئر میلٹ جو ہے وہ ایکچوئل فیکٹ ہے. ٹیمپریچر رائز کی وجہ سے اینڈ آف دا سینچری تک جو ہے کافی حد تک گلیشیئرز پہ امپیکٹ آئے گا. اور گلیشیئرز جو ہیں وہ ایک بہت حد تک, گلیشیئر اور سنو میلٹ جو ہے وہ ان دریاؤں کو اپنا واٹر سپلائی کرتے ہیں. تو اوور آل جب ایک زیادہ کنسٹرکشن ہوتی ہے, ایک اوور آل اور چیزیں جو ہیں اگر وہ سگڑتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے مسائل تو بڑھیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان جو کر رہا ہے, جو جوہر صاحب کا میں کہوں گی, وہ بالکل صحیح کر رہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے, لیگلی اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف یہ پاکستان میں یہ چیزیں کانفرنسز نہیں ہونی چاہیے. آئی نو ابھی بیلجیم میں بھی ایک ہوئی تھی جو پاکستان کی طرف سے کانفرنس, مگر بات یہ ہے کہ یہ جو کانفرنسز ہیں یہ اکیڈیمیا اور یعنی کہ ہر جگہ ہونی چاہیے. اور اس میں بات یہ ہونی چاہیے کہ جو پاکستان کے جو آئیڈیا ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ اس نے جو خود ایک معاہدہ سائن کیا ہے, اب جو اس کی کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اپنی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے. تو یہ بات اٹھانے والی ہے کہ ان انٹرنیشنل لا کیا انڈیا ایک رسپانسبل ایکٹر ہے یا نہیں. اس میں کوئی جو ہے دو نہیں ہو سکتا, دو سوال پہلو نہیں ہو سکتے, یہ بالکل اٹھنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بات یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرنلی اپنے جورسڈکشن میں بہت اور کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اپنی واٹر شیئرنگ, ہماری اپنی واٹر ایفیشنسی, اس میں اکنامک, اس میں سے لائک ریٹرن نکالنا, وہ سب پاکستان کا کام ہے. اس ماحول میں کہ گلیشیئر میلٹ ہو رہا ہے, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, مانسون امپیکٹ ہو رہے ہیں, ڈراؤٹس بڑھ رہے ہیں,
اس دنیا میں یہ جو جس دنیا کی طرف انسانیت جا رہی ہے اس میں ہم کیا صحیح. کریں گے؟ اگر ہمارے پاس کوآپریشن نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ So we basically we need to prepare for the worst case scenarios انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. علی توقیر شیخ صاحب آپ نے سنی دونوں مہمانوں کی بات. توقیر شیخ صاحب یہ والا جو معاملہ جو ارم صاحبہ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ شاید یہ ہماری اندرونی بحث میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ بالکل مسنگ ہے, ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ ہم پانی کس طرح ضائع کر رہے ہیں یا ہم اپنی ایگریکلچر میں پانی کے استعمال کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں, ایفیشینٹ کیسے کر سکتے ہیں. Why is this part of the debate missing? بہت شکریہ میڈم. میں ارم کی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں. سب سے پہلے تو ایک چیز جو ہمارے انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وی آر سنز اینڈ ڈاٹرز آف مانسون. جو پولیٹیکل بارڈرز ہیں وہ ہمیں اور ہماری ہیریٹیج کو, ہمارے ایکو سسٹمز کو, ہماری ایکالوجی کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے. ہندوستان سو چاہے پانی رکنا, جب پانی ایکسس میں آئے گا تو وہ پاکستان میں پہنچے گا. جیسے پچھلے سال 25 میں پنجاب میں آیا تھا, اور وہ روک بھی سکے تو نہیں روک سکے گا. اور ارلی وارننگ سسٹم کے میکینزم اگر ہو تو ادھر تباہی نہیں ہوگی. تو یہ ہیومینیٹیرین ایشو بن جاتا ہے بہت کچھ. مگر جو 2-3 باتیں موٹی میں آپ کے ساتھ تھوڑے سے کر سکتا ہوں. اگر ہندوستان نے پانی کو ویپنائز کیا ہے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو پاکستان شوڈ ناٹ پولیٹیسائز. ہمارے لیے صرف لیگل ایشو نہیں ہے, ہمارے لیے یہ ڈپلومیٹک ایشو ہے, ہمارے لیے سروائیول کا ایشو ہے. اور جب یہ ڈپلومیٹک ایشو ہے تو ہمیں اس وقت ہماری پاکستان کی گڈ ول بہت اچھی ہے. اس ایشو کی جو اکنامک کاسٹ ہے, جو ہیومینیٹیرین کاسٹ ہے, جو انڈیا کی آئسولیشن کی کاسٹ ہے, وہ بہت ہائی ہیں. اور آئی ہوپ اٹس اے ٹیمپریری فیز, وی کین اوور کم دس. ایک آرگومنٹ ہندوستان کا یہ بھی ہے جو انٹرنیشنل کانفرنس میں وہ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ انفیشینٹ ہے اپنے واٹر یوز میں, اور ہم پاکستان کو پانی نہیں دے سکتے کہ وہ اس کو ویسٹ کرتے ہیں. ایک حساب سے دیکھیں تو ہمارا جو 50% پانی ہے وہ سسٹم لاس میں چلے جاتا ہے. تو ہمیں اس سے آدھا بھی پانی ہو اور پانی کی ایفیشنسی ہمارے پاس ہو تو وی کین بی آل رائٹ. مگر ہمیں ہندوستان کو یہ آرگومنٹ ڈینائی کرنا چاہیے کہ ہم واٹر انفیشینٹ ہیں. ہم صرف واٹر انفیشینٹ ہی نہیں ہیں, ہمارے ہاں واٹر انجسٹس بہت زیادہ ہے. ہم بڑے بڑے ڈیم بنا لیں گے, بڑی بڑی پولیٹیکل فیملیز یا بڑی بڑی جاگیرداروں کی یا لینڈ لارڈ کی فیملیز کو فری واٹر سپلائی کرنے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا اے کلاس واٹر اور اتنا ایکسپینسو واٹر کو سی کلاس ایگریکلچر کے لیے ویسٹفلی دیں, شوگر کین کے لیے اور ادر رائس کے لیے جو واٹر تھرسٹی کراپس ہیں. تو وی ہیو ٹو مینڈ اے ویز, انٹرنل ریفارمس کرنے کی ضرورت ہے. واٹر اسٹرکچر میں جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے بہت ہیوج ہے, اور اس کی کاسٹ ریکوری ہمیں پلان کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی بیک اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں جوہر سلیم صاحب سے, ڈاکٹر ارم ستار صاحبہ سے اور علی توقیر شیخ صاحب سے. جوہر صاحب, یہی جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم اس کو اویئرنیس کرنی ہے, اس کے لیے ہم ڈپلومیٹک طریقے بھی استعمال کریں گے, ہم انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جائیں گے. پر سر کہیں نہ کہیں میں یہ امید کرتی ہوں, میں یہ ازیوم کرتی ہوں کہ پاکستان میں یہ بھی سوچ ہوگی یا اس سوال کا بھی جواب ڈھونڈا جا رہا ہوگا کہ ایک ایسے بین الاقوامی ماحول میں جہاں کئی دفعے لگتا ہے کہ نہ تو یو این کو اب کوئی سنجیدگی سے لیتا ہے, نہ جو بین الاقوامی نارمز, ریگولیشنز, لاز ہیں ان کو کوئی سنجیدگی سے لیتا ہے, تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم اگر صرف قانون کی بات کریں گے, ہم صرف اگر ٹریٹی کی بات کریں گے تو بھارت کے اوپر اتنا دباؤ پڑے گا کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کر لیں گے؟ جی بالکل, یہ اہم نقطہ ہے. اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کانفرنس میں بھی جو انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں, اس نے اور منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے مل کے ہم نے جو ہے نا اس کو ہوسٹ کیا. اس میں یہ سارے پہلو اجاگر کیے گئے, اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز بھی جو ہے نا, جو چیلنجز ہیں وہ بھی. پھر دیکھیں اگر ڈپلومیسی کی بات کریں,
इस वक्त पाकिस्तान इज इन अ गुड प्लेस. दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे देखा जा रहा है, एक पीस मेकर के तौर पे, एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे. तो इस वक्त हमारी बात तवज्जो से सुनी जा रही है. तो ये मौका है कि हम ये जो हमारे लिए ताहम इशू है उसको भी हाईलाइट करें. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि लीगल रिकोर्स भी जिस तरह मैंने कहा वो हम सारे करें. फिर उसके बाद हमने अभी इसी कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि इवन ये बात भी हुई है कि फिर अगर कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर पाकिस्तान के पास किनेटिक ऑप्शंस जाहिर है, फिर आप वो कहते हैं ना तंग आमद ब जंग आमद, तो वो भी हैं. अच्छा, एक पहलू जिस पे फिर इरम साहिबा ने बात की है और तौकीर शेख ने भी, वो देखें ये टू प्रोंग स्ट्रेटजी होएगी हमारी कि ये नहीं कि सिर्फ पानी जो है इंडस वाटर्स के तहत वो तो हमारा हक है, हमने लेना है. क्योंकि ये नहीं कि हम वो कहें ठीक है जी हिंदुस्तान वो ले ले पानी, हम अपने ही पानी जो है उसको उसी को बेहतर इस्तेमाल करेंगे. नहीं, वो हमारा हक है, वो तो हमें चाहिए. वी कैन नॉट गिव दैट राइट, वो तो हमारी वाटर सॉवरेंटी है. लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 दरिया उनको दिए. देखें इंडस वाटर्स में क्या हुआ था, मगरबी दरिया पाकिस्तान को मिले, मशरकी तीनों मशरकी उनको मिल गए, मगरबी पाकिस्तान को मिले. जो पाकिस्तान को मिले उनमें से भी फिर 20% उन्होंने मांग लिया, 80% रह गया पाकिस्तान के पास. तो एक किस्म का 120% उनके पास जो है उस तरह से देखें तो क्यों अगर 200% लगाएं 6 दरियाओं को. अच्छा, अब उसके बाद अगर वो चाहें कि जो बाकी भी पाकिस्तान के पास जो बाकी मानदा पानी पाकिस्तान के पास आता है उसको भी रोक लें, और जाहिर है टेक्निकली देर तो लगती है लेकिन मुमकिन तो होता है. अभी आप देख लें जहाँ पे लाहौर के साथ ही रावी गुजरता था, हम बचपन से उसको देखते थे, अब वहाँ पे क्या है, कोई दरिया आपको नजर नहीं आता सिवाय कुछ खास सीजन्स में. इसी तरह बहुत सी और जगहों पे भी आप इसी तरह देखते हैं. तो वो तो उस जो हमने अपनी साइड पे करना है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं. 60% पानी जो है एग्रीकल्चर में लगता है. हम अभी तक फ्लड इरिगेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन पूरी दुनिया दहाइयों से इस्तेमाल कर रही है. उस पर जाएं तो बिल्कुल बहुत पानी की बचत होगी. हमें अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है, डैम्स और बना के. जो डैम्स बने हुए हैं ऑलरेडी, जिस तरह तरबेला है, मंगला है, जो बड़े बड़े डैम्स हैं, वो भी सिल्टिंग की वजह से उनकी कैपेसिटी ओवर द ईयर्स क्योंकि बहुत कम हो जाती है, उसको भी दोबारा से बढ़ाना है. देखिए वो सारे फिर अवेयरनेस बढ़ानी है कि पानी को ज़ाया ना किया जाए. वैसे भी ये सब कुछ तो हमें करना है क्योंकि ऑलरेडी हम एक वाटर शॉर्ट कंट्री हैं, और आगे जो आने वाले जौहर सालों साहब में माफ करिएगा आपकी बात ये काट रही हूँ मैं यहाँ, बिकॉज आई वांट टू टेक दिस पॉइंट टू इरम साहिबा, बट आई थिंक यही शायद हमारे एक्सपर्ट्स कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है या पॉलिसीज होनी चाहिए, ये इन पे वैसे ही बहुत देर हो गई है. अब भी हम यही कह रहे हैं हमें ये करना है रादर देन हैविंग डन इट. और शायद इसीलिए वो भारत ने इतने डैम्स बना लिए और हम अभी तक प्लानिंग स्टेज पे ही हैं. इरम साहिबा, यही जो जौहर साहब ने बात की, अली तौकीर शेख साहब ने बात की, मैं इसको बढ़ाना चाहूँगी क्योंकि भारत के हवाले से, क्योंकि ये सही बात है कि जहाँ पिछले साल जब उन्होंने मुअत्तल किया इस ट्रीटी को तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने उसको भारत ने उसको लिंक किया टेररिज्म के साथ. अब अगर आप कई दफ़े बहस सुने जो भारतीय एनालिस्ट वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें वो जिक्र करते हैं इस बात का, यही जो अली तौकीर शेख साहब ने किया कि जी वो पानी उनको इतना ज़्यादा क्यों मिलता है. 6 दरिया थे, 3 हमारे पास, 3 उनके पास. आई मीन दे आर मेकिंग द पॉइंट कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है. तो ये शायद फिर जो इंटरनेशनली हमारा मौक़िफ़ है उसको कमज़ोर कर सकता है, जैसे अली तौकीर शेख साहब ने बात की कि द वे वी यूज़ वाटर कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अस. वो ज़रूर ये करेंगे और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और वो हमेशा ये करते हैं कि क्योंकि आपके पास वेस्ट बहुत है और आपकी जो क्रॉप तक एक्चुअल वाटर पहुंचता है, वो जो कह रहे हैं वो तकरीबन आपका हाफ द वाटर वहां पहुंच रहा है. उसके बाद क्रॉप का इनटेक है, और उसके बाद मैं आप में एक और पहलू जो है वो इसमें ऐड कर दूं कि उसके बाद जब एक दफ़ा क्रॉप उग जाता है उसमें क्या वेस्टेज होती है, लोग उसको क्या खा पाते हैं, उसमें क्या वेस्टेज होती है, एटसेट्रा. तो वाटर लॉस जो है वो थ्रू आउट द सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जिस चीज पे हमें फोकस करने की जरूरत है कि देखिए जब आपके पास कोई एक्सटर्नल थ्रेट होती है, चाहे इंडिया से हो या क्लाइमेट से हो, ये दोनों थ्रेट्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं. तो आपका क्या काम है, आप अपने घर को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें. हमें जितना फोकस हम करते हैं डिप्लोमेटिक और लीगल और इंटरनेशनली ये इशू को रेज करने के लिए, जो कि बिल्कुल सब सही है, हमें मुझे लगता है उससे डबल काम करना चाहिए घर पे. अपने पूरी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है
तकरीबन 90% 90% फ्रेश वाटर, 90 to 95% फ्रेश वाटर जो जाता है वो जाता है एग्रीकल्चर में। इसका मतलब है हमारे पास बहुत ज्यादा लो वैल्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का बेस है। ये इनएफिशिएंसीज को देखने की जरूरत है। हमारे पास पॉपुलेशन यंग बहुत है, एक्सप्लोजन है इनफैक्ट पॉपुलेशन का। हम 350 मिलियन लोगों की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम अबाउट 250 मिलियन। तो इसका मतलब है कि वहां से जॉब सिक्योरिटी कहां से आएगी? क्या वो जॉब सिक्योरिटी सिर्फ वाटर और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से आएगी? नहीं। कोई दुनिया का अब तक मुल्क नहीं है जिसकी बल्क ऑफ पॉपुलेशन, हमारे यहाँ तकरीबन 60% जो है हमारी जो पॉपुलेशन है उसको एग्रीकल्चरल इनकम से उसका लाइवलीहुड टाइड है। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते अगर ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी है। ये दुनिया की हिस्ट्री इस पे साफ है। सो एब्सोल्युटली जो हर चीज इंडिया कर रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ये सब हमारे कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान शुड बी अ ग्लोबल डिप्लोमेटिक लीडर ऑन दिस फ्रंट, बट पाकिस्तान विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट जबकि पाकिस्तान अपने जुरिस्डिक्शन में जो है वो इतना यानी कि एग्जाम्पल सेट कर सकता है दुनिया के लिए कि इन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं अपने वाटर के साथ, अपने एग्रीकल्चर के साथ, फूड सिक्योरिटी के साथ, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के साथ। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें जौहर सलीम साहब से, डॉक्टर इरम सत्तार साहिबा से और अली तौकीर शेख साहब से। जौहर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर अगर आप देना चाहें, बिकॉज वी डोंट हैव अली साहब विद अस एनीमोर। ये देता हूँ, ये जो आपने सवाल किया है, देखिए जब आप डैम्स बनाते हैं तो वो पानी को परमानेंट स्टोर तो नहीं कर देते हैं ना, वो आप स्टोर करते हैं और बाद में रिलीज करते हैं वो आप, लेकिन आप अपने जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से रिलीज करते रहते हैं। आपको एडवांटेज ये होता है कि आप उसका फ्लो रेगुलेट कर सकते हैं उससे, बिकॉज डैम्स जो है वो किसी तरह भी ये तो नहीं है कि मुस्तकिल रोक लेते हैं पानी को। और फिर देखिए उससे बिजली भी पैदा होती है साथ। आप ये देखें कि एक ज़माने में पाकिस्तान में जो एनर्जी मिक्स था सारा आपका, वो ज़्यादातर हाइडल डैम से था या हाइड्रो पावर, और वो बहुत ही क्लीन एनर्जी थी, रिन्यूएबल थी। वहाँ से हम उसको ले गए सारा किस पे, फॉसिल फ्यूल्स बेस पे, थर्मल पे ले गए। वो सारा अब हमारा हैविली थर्मल है इस वक्त एनर्जी मिक्स। उसका नुकसान ये हुआ, एक तो खैर वो इम्पोर्ट्स की तरफ चले गए क्योंकि फ्यूल तो सारा इम्पोर्ट करते हैं आप जितना भी है। तो दूसरा ये हुआ बहुत महंगी बिजली होगी जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री को मुश्किलात होगी। तीसरा ये हुआ कि फिर आपने डैम्स नहीं बनाए क्योंकि आपकी तवज्जो दूसरी तरफ चली गई। तो ये जो है ना, देखें कई जो फैसले होते हैं ना ऐसे होते हैं कि उनकी इम्प्लिकेशंस बेबहा होती हैं। तो डैम्स जो है ना, डैम्स का जो है वो तो उससे ये होता है कि देखें कभी पानी ज़्यादा आ जाता है, कभी पानी कम होता है। जब ज़्यादा आ जाता है तो फिर आप डैम में स्टोर उसको करते हैं और उसको बाद में रिलीज़ करते रहते हैं। जब कम आता है तो फिर वो डैम वाला पानी आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, अदरवाइज़ तो आपके फ्लड्स आ जाते हैं। देखिए ना, कभी बहुत ही ज़्यादा आता है तो फिर फ्लड्स, अगर डैम्स होते, स्टोरेज कैपेसिटी होती तो फिर उस तरह के फ्लड नहीं आते। तो इसलिए ये तो पूरी दुनिया में जो है ना, इस पर तो कोई उस किस्म का इख्तलाफ नहीं है। और इंडिया का ये आर्गूमेंट की मेरे लास्ट कमेंट्स है इस पे कि देखें इंडिया का ये आर्गूमेंट कि जी पाकिस्तान इनएफिशिएंट है तो इसलिए इनको तो ज़रूरत नहीं है, तो वो भी इनएफिशिएंट है बहुत से मामलात में। लेकिन इसका मतलब ये वो तो हमारे अपने मसाइल है ना जी, लेकिन जो ट्रीटी के हवाले से या जो इंटरनेशनल लॉ के हवाले से जिस पानी पे हमारा हक है वो तो हमें मिलना चाहिए। वो तो उसको जो है ना इस आर्गूमेंट से तो वो मुंसलिक नहीं कर सकते। बिल्कुल। इरम साहिबा, वेरी क्विकली 30 सेकेंड्स अगर आप भी कुछ कहना चाहें। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि टाइम आ गया है कि हम वाटर सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लें, लेकिन इसको मिलिटरिस्टिक ना बनाएं। हमारे पास अगर इंडिया ये बात कर रहा है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, पाकिस्तान का जवाब मिलिटरिस्टिक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का जवाब होना चाहिए इक्विटी पे बेस्ड, एथिक्स पे बेस्ड और एक मॉरल फ्रेमवर्क पे बेस्ड कि देखिए वाटर जो है ह्यूमन सिक्योरिटी का हिस्सा है और उसी पे जो है हमें फोकस करना चाहिए। तो हमें एथिकली बात करनी चाहिए अपने अंदर और इंडिया से, और हमें ग्लोबल लीडर होना चाहिए एथिकली वाटर को मैनेज करने और उसको गवर्न करने के लिए। क्लाइमेट जो है जिस तरह वो बदल रहा है वो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है मगर इस इशू को एथिकली अप्रोच करने के बावजूद के अलावा। बहुत 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 शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ सियासत पर और जानने की कोशिश करेंगे कि JUI फे इस वक्त क्या सोच रही है।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सियासत में जो कुछ थोड़ी बहुत हलचल नज़र आ रही है और उसके साथ साथ कह सकते हैं नई सफ़बंदियाँ भी। एक तरफ तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बजट सेशन में हमने देखा कि कुछ गर्म जोशी से एक दूसरे से मिला गया, तो दूसरी तरफ JUIFA की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बहुत अहम मुलाकातें हुई। मुलाकातें तो खैर पहले भी रही हैं और मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात ने एक से ज़्यादा मरतबा पे एक ऐसा रोल अदा किया जहां वो अपोजिशन में भी रहे, मगर इसके बावजूद कंसेंसस बिल्डिंग में, मुशावरत में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज का किरदार भी हमने उनको अदा करते देखा। अब पिछले दिनों में उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक मुलाकात हुई इस्लामाबाद में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि वो चाहते हैं कि एक तरफ तो कश्मीर में जो है दोनों जमातों के दरमियान कोऑपरेशन होगी, मिलके दोनों हुकूमत बनाएंगे, और साथ में उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो JUIFA बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध में भी इत्तेहाद बनाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मौलाना फजल रहमान साहब ने जवाब दिया, मगर कुछ हम कह सकते हैं इतनी वाज़ेह गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने कहा कि आपस में राब्ते होते रहते हैं। उन्होंने इसका भी जिक्र किया जो कश्मीर में उनको सालसी का एक किरदार का कहा गया है, जहाँ सब पार्टीज़ ने तकरीबन उसकी हिमायत की है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं जमात से मुशावरत करूँगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा हैं JUIFA। वेलकम टू द शो सर। कामरान साहब, सबसे पहले अगर कुछ हम बताएं कि कश्मीर के हवाले से क्या रोल मौलाना साहब आपके ख़्याल में अदा करेंगे या कर सकते हैं? कुछ प्लानिंग उन्होंने की है, कोई बात की है, या अभी इट्स स्टिल टू अर्ली टू से? अब तक इसको आप प्री मैच्योर ही समझिए या प्री मैच्योर कहिए। वजह उसकी ये है कि एक फरीक तो मौलाना पे एतमाद कर रहे हैं, जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं या आज़ाद कश्मीर में जो जिस तंजीम पे पाबंदी जो लगाई है हुकूमत ने, जैक जिसको कहिए, वो तो एतमाद कर रहे हैं और उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पे मौलाना को इख्तियार दिए जाने की बात है। मगर इस बात को जब हुकूमत के सामने रखा गया, हुकूमत को कन्वे किया गया मैसेज को, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उनकी तरफ से कोई मस्बत जवाब नहीं आया। ना सिर्फ ये मामला हुकूमत की तरफ गया, बल्कि हुकूमत के पीछे जो लोग होते हैं उनके पास भी इस मामले को मौलाना साहब की तरफ से पैगाम गया, मगर उनका भी जवाब नहीं आया। तो ये आप ये कह सकते हैं कि 50% यानी लोग जो है वो तैयार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं, वो तंजीम जिसके ऊपर ये पाबंदी लगा रहे हैं या लगा चुके हैं वो तैयार है, मगर हुकूमत और हुकूमत के पीछे के लोग तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हम यही कह सकते हैं ऑफ़र है, और बहुत जेनरस ऑफ़र है JUIFA को, मौलाना साहब को, ये क्या कोई गुफ्तगू बिहाइंड द सीन्स भी आप दोनों जमातों के दरमियान चल रही थी, या ये उस दिन पहली ही मुलाकात में हम कहें कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा? कुछ इसका बैकग्राउंड, पस मंज़र हमें समझाएं। इसका पसे मंज़र ये है कि एक तो गुफ्तगू ये हो रही है कि शायद बलूचिस्तान गवर्नमेंट में कोई 2.5 साल का मुआहदा था। पहले तो ये गुफ्तगू शुरू हुई थी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आपने सुनी होगी जिसमें जकरानी साहब और स्पीकर साहब जो है दोनों पार्टियों की तरफ से वो बने और उसमें कहा कि जी आपस में बातचीत करेंगे, यानी पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून लीग के दरमियान ये बात भी सरफस हो चुकी है। फिर तीसरे मरहले पे आप इसको सरफराज बुख्ती जो है वो आए अपना मौलाना साहब के यहाँ और उनसे मिले, और चौथे मरहले पे फिर बिलावल जो ना वो मिले। ये कोई शेड्यूल बिलावल वाली मेरे ख्याल है मीटिंग शेड्यूल नहीं थी मुझे, क्योंकि इसमें नज़र नहीं आए पार्टी के दीगर रहनुमा, तो इससे लगता है कि शायद अचानक आए, या घंटा 2 घंटे अगर पहले बताया हो तो फिर मैं नहीं कह सकता। तो ये सारा कुछ एक कामरान साहब, क्या चीफ मिनिस्टर तब्दील हो रहे हैं बलूचिस्तान में?
یہ میں نہیں کہہ سکتا اس اسٹیج پہ، مگر نئی صف بندیاں شاید شروع ہو جائیں. اگر وہ ایک تو وہ ہے کہ وہ صف بندی وہی برقرار رہے، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جکرانی صاحب کی کمیٹی اور جی اسپیکر صاحب کی کمیٹی بنی ہے. ایک تو صورت یہ ہو سکے گی، مگر سیاست میں جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ آپشن بھی رکھا جاتا ہے. تو اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم اس طرح سے کر لیں گے، یا بعض اوقات پریشر بلڈنگ بھی ہوتی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ پریشر بلڈنگ کے لیے ہے یا یہ سیکنڈ آپشن ہے، یا پھر یہ کبھی کسی وقت فرسٹ آپشن میں بدل جائے، یہ بھی نہیں پتا. مگر بہرحال جو ہے نا یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اپنا سرفراز بگٹی مولانا کا خاصا احترام کرتے ہیں، بلاول خود بھی کرتے ہیں، تعلقات بھی اچھے ہیں. مگر اس سے آگے کی بات نہیں ہے جو کہ پارٹی کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے گا. یعنی ابھی تک کوئی صورتحال ٹھیک. واضح نہیں ہے یہاں پہ بھی. اور سر کشمیر کے حوالے سے جو بات کی، اب آپ الیکشن تو غالباً اکٹھے ہی کچھ ایڈجسٹمنٹ کر کے کنٹیسٹ کریں گے. جی ہاں، کشمیر میں تقریباً بات طے ہو چکی ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ ہوگی. حالانکہ یہ گلگت بلتستان میں بھی جو ہمارا گلا شکوہ تو بنتا ہے، وہ 2 سیٹیں جو ہے نا وہ ہماری کلیئر نکلی ہوئی تھیں، اور ایک سیٹ میں تو ری پولنگ کا آرڈر بھی کیا تھا، جس کو ریویو میں انہوں نے ریکال کیا ہے، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہاں کی چیف کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی گلا جو ہے نا وہ گلا شکوہ بہت زیادہ ہیں، کہ 2 سیٹیں تو بالکل کلیئر تھی. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ٹھیک. صورتحال کیا بنتی ہے. اور یہاں آزاد کشمیر میں تو میرا خیال طے ہو چکا ہے. بلوچستان میں کوئی چیز طے نہیں ہے فی الوقت. اور سر ویری کوئکلی، کیا 28ویں ترمیم پر بھی کوئی بات ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے یا کوئی کسی اور جماعت سے آپ کی؟ نہیں، بالکل نہیں. مولانا اس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ اسمبلیاں جو ہے یہ گو کہ اس میں جو ہے نا فارم 45 47 کا مسئلہ موجود ہے، مگر 2 ترمیمات کر چکے ہیں. ایک اسمبلی کے لیے اتنا بوجھ اٹھانا کافی ہوتا ہے. نہیں سر، تو آپ پھر کیا میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ آپ کا موقف جماعت کا یہ ہے کہ آپ نے ووٹ ہی نہیں اس میں ڈالنا، یا یہ کہ آپ کو کچھ کیا کہتے ہیں اس کو اشارے بھی ملے ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے؟ آئی مین واٹ از یور انفارمیشن اباؤٹ دس امینڈمنٹ؟ دیکھیے ذاتی طور پہ یہ میری نالج میں ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ ٹھیک. اس کی وائبز آ جاتی ہیں، کیونکہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ میرے ہم پیشہ ہوتے ہیں، تو وائبز کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہیں. اب ووٹ نہیں ڈالنا تو ہم نے 2 دفعہ جو اس سے پہلے ترامیم ہوئی ہیں، 26ویں ترمیم میں ہم نے ووٹ ڈالا، مگر اس کی بیٹرنس کم کر کے اور اپنی 5 ترمیمات شامل کروا کے. اور 27ویں میں ہم نے صرف واحد پارٹی تھی JUI جس نے خلاف ووٹ ڈالا. باقی لوگوں نے جو ہے نا یا ووٹ ڈالا یا ووٹ نہیں ڈالا، یعنی ابسٹین کیا. تو جی. ہم نے ابسٹین نہیں کیا. ہم نے بالکل جو ہے نا کلیئرٹی کے ساتھ، پہلے میں بھی جو ہے نا ہم نے کنٹریبیوٹ جتنا کرنا تھا وہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ کیا. دوسرے میں بھی جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے بالکل جو ہے نا واضح طور پہ کیا. بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.